every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Guys, okay, kita reading lagi ya. Monthly reading for Gemini. Karena kan terakhir gua uploadnya itu for Taurus ya. Oke. Untuk disclaimer, ini pembacaan energi secara umum atau general reading, so it may not be resonate with you. So if it's not resonate with you, it means the reading is not for you. Please take it what resonate with you aja ya, okay? And ini pembacaan tarot ini sifatnya selain general atau umum, ini sifatnya lebih apa ya, hanya untuk ya mungkin hanya memberikan gambaran sementara gitu guys. Untuk lebih jelasnya, kalau memang kalian ada masalah atau apa, jangan jadikan pembacaan tarot ini sebagai parameter untuk pengambilan keputusan. No, tetap apapun masalahnya, tetap serahkan permasalahannya ke Tuhan dan ke semesta, lebih ke Tuhan sih gitu. Tetap komunikasikan ke Tuhan, berdoa, ibadah, mintanya dan curhatnya ke Tuhan. Jadi jangan terlalu membuat tarot ini sebagai patokan untuk pengambilan keputusan ya, karena itu tidak bijaksana. Oke guys, oke, kita mulai. Kita grounding energinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat angels, universe, divine power. Sorry, dekat angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white God. Super angel, please give me a sign about what happened with Gemini people during March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about what happened with Gemini people during March 2021. Okay, dear God, angels, dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light God, guardian angel. Just give me a sign about what happened with Gemini people. Nggak bisa. What happened with Gemini? Okay. What happened with Gemini? What happened with Gemini people during March 2021? Oh, okay. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Gemini people during March 2021. Dear God, angels, universe, divine power. Please, archangel, spirit guide. Okay, ano dia? Aku balik. Okay guys, sorry, ini kameranya. Maaf. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangels. What light God, guardian angel, please give me. Okay, got it. Okay guys. Oh. Bentar ya.
kenapa sih kameranya? Terus diam. Sorry guys, kameranya agak dodol. Oke guys, bentar. Wait, kayaknya di sini deh. Ini gue harus, kalau gue tipikal ngereadingnya, gue tidak membaca kartu terbalik, ya, tidak membaca kartu terbalik, dan gue membacanya itu kan kalau kayak five spread itu contohnya ada faktor eksternal, faktor internal. Itu kenapa enggak gue tidak membaca tidak seperti itu, tapi gue lebih membacanya storyline-nya dari awal permasalahannya kenapa sampai endingnya itu kayak gimana gitu. Terus di tengah-tengah prosesnya itu kayak apa. Oke guys, oke. Gemini. Ini kebetulan gue juga narik energi gue sendiri karena gue adalah seorang Gemini juga. Ini energi kolektif juga sih kebetulan, nggak hanya energi gue aja ya, narik energi random people aja yang gue kenal, dan kebetulan memang mereka Gemini juga. Oke, udah mulai di sini. Ini general reading ya, which is ini bisa tentang cinta, bisa tentang uang, apapun itu, yang penting sifatnya general. Oke. Ini tapi agak lucu nih, agak aneh. Biasanya settingan kamera gue it's okay, tapi nggak tahu kenapa dari tadi ini gue nyeting kamera kok gini terus gitu loh, kayak agak susah gitu di settingnya gitu ya. Tapi ya sudahlah, seperti ada yang goyang ya Gemini ya dalam diri kamu ya, dalam kehidupan kamu ya, entah apa yang goyang, gue nggak tahu, cuman yang jelas ya ini terefleksi dari kameranya aja nih. Biasanya kameranya angle-nya lebih, sebelumnya gue nge-reading angle kamera gue nggak masalah, lebih kooperatif, lebih bisa diajak kerjasama angle kamera gue, karena gue selalu mengambil angle yang sama gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa malam ini angle kameranya tuh agak beda. Udah dibenerin tadi kan, cuman ya masih begitu lagi. Ya sudahlah, biarkan saja, mungkin memang dia maunya kayak gini. Sepertinya memang ada something shaking up di dalam kehidupan Gemini. Kalau bicara dalam kehidupan gue, yes, there are something shaking up gitu. Okay, in here, first card is Five of Cups. Someone is sad. I don't know, it could be you Gemini, or maybe it could be your someone who dealing with you. But I saw in this card, someone is feeling so sad because look at this. There is a 5 cups, 3 cup is already fall down, and 2 cup is still stand. But unfortunately, this person, he or she focus with the falling cup in here, with the 3 falling cup in here, rather than focusing on the rest of the 2 cups which is still standing in here. Okay, so yeah, it shows, this card is showing something or someone had been remorse, something came up with their wife. I don't know what it is. Could be regarding to their job, or could be regarding to their life, or maybe it could be regarding to their love life. I don't know. But in my experience as a Gemini, yes, I feel remorse. Why? Because my boyfriend ghosting me. But still, if I still could, as a Gemini, when I feel so sad, I still could laugh and smile in front of others, just to hide my remorse feeling. Okay guys, ya, ini ada seseorang yang sedih. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Gemini ya. Ada apa di Gemini? Kenapa kamu bersedih? Apakah kalian ada masalah pribadi, atau masalah keluarga, atau masalah dengan percintaan kah? Apapun nih yang terjadi, please, Gemini itu adalah orang yang mempunyai karakter positif,
positive thinking. Anything happen, apapun yang terjadi, Gemini itu selalu berpikir positif. Dan istilahnya udah ya nggak mau ribet lah gitu loh. Hidup tuh udah ribet, ngapain dibikin ribet gitu loh. Jadi ya udah Gemini, chill out, tenang, santai, relax. Banyak-banyak meditasi dan healing apabila kalian merasakan sedih. Banyak-banyak berdoa pada Tuhan. Minta ketenangan dalam hidup dan kemudahan dalam hidup. Minta kemudahan juga dalam menghadapi cobaan ini. Apapun cobaannya ya, nggak harus cinta ya. Bisa juga mungkin masalah pribadi, atau mungkin ada masalah keuangan, atau masalah bisnis kalian mungkin ditipu orang atau apa, atau mungkin ada masalah dengan teman, atau mungkin ada masalah keluarga, mungkin salah satu anggota keluarga kalian ada yang sakit, atau mungkin baru aja ada yang meninggal, atau apapun itu. Inti dari kesedihan ini, kalian harus ikhlas dengan apa yang terjadi, ikhlaslah dan ya banyak-banyak berdoa, serahkan saja masalah ini ke Tuhan dan ke semesta. Biarkan Tuhan dan semesta yang bekerja untuk menghealing kalian dan untuk membuat semuanya ini yang tadinya sedih itu menjadi ya baik lagi gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu berpikir negatif gitu loh Gemini. Oke, sini ada kartu Queen of Swords. Unfortunately, it's pretty coincidence. Kebetulan emang si Queen of Swords ini sword ya. Sword itu represent zodiac air sign, and Gemini is also an air sign. Well, I know. So, air sign, if it's zodiac, zodiac under air sign is zodiac under air sign are Gemini, Libra, and Aquarius. So yeah, this could be you, Gemini. After you feel remorse in here, after you try to healing, meditate, and praying to God, asking God for strength or something, then yeah, you resurrected. Kamu bangkit lagi, Gemini. You resurrected from the dead. Kamu bangkit dari kematian kamu, atau dari rasa duka kamu, atau rasa sedih kamu, dan kamu menjadi seorang Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah seorang queen yang sifatnya itu tegas ngambil keputusan, tegas dalam bertindak. Jadi dia tahu nih apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi udah nggak menye-menye lagi. After fase menye-menye ini, kalian udah nggak menye-menye lagi, Gemini. It's pretty good. It's pretty positive things ya. Good. So in here you'll be back to be your own self again, Gemini. After you feel lost in here, after you feel remorse, you lost because of this remorse, and then you get up again, you resurrected again from the dead maybe, and then yeah, you became a Queen of Swords, which is like you became so strict with what you want. You know what you want, and you will get it. You know what should you do? What should you do? You know that for sure. Okay, that's good. It's pretty good. It's a good sign actually. Okay, and yeah, because your restricted behavior, because you fight for your own happiness, you try to get up again from this remorse stuff. Finally, if it's all about love, yeah, there is a new beginning in love. New beginning in love, there are two conditions. One condition is you could have a new beginning with your past person if you're dealing with a past person. But if you don't have any past person, maybe you already get over from the past first. You already get over it from the past person. Sorry, you get over it from a past person. Then it might be a new person and new beginning. And this person
offering you his cup. Cups in here represent filling, or it could be a water sign, a guy or a girl from a water sign. Zodiac under water sign is Pisces, Scorpio, and Cancer, Cancerian. Okay, so yeah, you feel happy again. I mean, this person handed you or offering you their cups. It means they offering you their heart, their love, their feeling, and it makes you happy. They also offering you a new beginning, maybe in love, or wait, supposed to be well, I mean like the cups in here means represent feeling, right? But these cups, this ace of cups, doesn't always mean love. It could be blessing, abundance. Could be a new job or a new business or anything new, anything related with abundance, related with blessing. Doesn't have to be love, right? Jadi nggak harus cinta aja, bisa aja ini ya tentang cups ini lebih kayak rejeki itu kan nggak harus cinta ya, nggak harus berhubungan sama cinta-cintaan, bisa juga rejeki ya, uang atau pekerjaan baru atau bisnis baru, who knows, tapi yang jelas kalian dapat new beginning and it's quite make you guys happy. Good, yay, it's a good sign. And you know what, okay, card number 4 is Knight of Wands. See this knight is riding a horse and the horse is running fast. It means the horse, so it means not the horse, but it means this knight, it could be he's in a hurry, he's in a rush. Where? Going back to your life. If you're dealing with a past person, so hold up, this Ace of Cups it could be a new person, yeah, it could be a new person. But if you're dealing with a past person, this past person will coming back to you again. For what? They don't want you to be still away by other men or by other women. No. Jadi gini, kalau Ace of Cups ini berhubungan sama orang baru, Knight of Wands ini adalah orang lama, dan dia tuh tahu kamu dideketin orang baru, dia nggak terima, dan dia tuh langsung rushing in atau datengin kamu lagi karena dia nggak terima kamu diambil sama orang baru itu. Dia ingin mendapatkan kamu kembali. That's why he came in, or they came in with rushing, with in a rush gitu. They rushing in into your life again gitu. Yaitu karena dia tidak terima kalian diambil oleh orang baru itu gitu. Ini kalau memang kalian punya orang baru ya di Ace of Cups ini. Tapi kalau emang Ace of Cups ini adalah new beginning tapi dengan orang lama, it means still same. Orang lama ini datang ke dalam hidup kalian. Kenapa? Karena because they want a second chance. Mereka ingin mereka ingin kesempatan kedua. Karena mereka tahu, mereka sadar mereka telah kehilangan kamu, Gemini, dan mereka tahu mereka salah. Mungkin mereka karena mereka ghosting kamu atau apa, mereka datang buru-buru dan mereka minta maaf dan ingin memperbaiki semuanya, memperbaiki kesalahan mereka yang sebelumnya. Dan makanya kenapa gue bilang di sini new beginning ya, karena mereka pingin second chance nanti. Dan kalian, apabila kalian memberikan second chance ini kepada mereka, Gemini, ya kalian berdua, Gemini dan si orang lama ini, kalian akan memulai lagi hubungan kalian dari nol, tapi ya with a new beginning gitu. It's quite good also. Yeah, doesn't have always to be with a new person. With a past person is also good if you have a new beginning with them. I mean, like, so you transform, you rebuild your relationship again from maybe start from zero, maybe could be. Okay, and the last card is Page of Wands. This is Knight of Wands and this is Page of Wands, right?
Wands represent fire sign. Zodiac under fire sign could be Leo. You could dealing with Leo or with Sagittarius or with Aries. But if I'm mention a zodiac, if please check out your moon, sun, moon, rising, and Venus. Yeah, doesn't have to be Leo, Aries, or Sagittarius. It could be it could be an energy also. It could be anything. But as a fire sign, wants to represent fire sign, right? Fire signs, people under fire signs, they act very fiery. They have a very deep passion. They are a passionate person. And yeah, orang-orang under fire sign, itulah mereka yang memang bersikap berapi-api, bergairah gitu loh, menggebu-gebu, dan mereka punya passionate yang memang mendalam sekali ya gitu loh. Okay, well, maybe if it's, I don't know, this could be a new person or a past person, but whoever you're dealing with, either you're dealing with a new person or with a past person, but this person could act so fiery and could have a deep passionate with you gitu. Gitu loh guys. Jadi ya hubungannya nanti kalau kalian misalnya nih dengan orang baru atau dengan orang lama, karena ini berhubungan ininya Wands, bukan berarti orang yang dekat sama kalian itu adalah zodiaknya fire sign ya, bukan berarti zodiaknya Leo, Aries, atau Sagittarius, bisa siapapun. Cuman yang jelas karena ini dua-duanya ada Knight of Wands dan ada Page of Wands, orang ini sangat bergairah gitu, mau itu orang baru ataupun orang lama. Nanti saat kalian berhubungan sama orang ini, hubungan kalian akan penuh dengan gairah. Sekalipun ini dengan orang lama yang balik lagi dalam hidup kalian, hubungannya itu makin fiery gitu, makin gitu. Okay guys, okay, bottom of the deck ya, oh lala, bottom of the deck ya, ada Knight of Cups. Selain orang itu fiery, orang itu memang memberikan hatinya mereka untuk kamu. Knight of Cups kan aku tadi udah bilang bahwa Cups itu adalah represent water sign, represent feeling ya. Oh ya, kalau water sign you could be dealing with Scorpio, Cancer, or Pisces ya, but it could be anything, or it could be just an energy gitu loh. Tapi yang jelas orang ini datang untuk memberikan hati dan cintanya kepada kalian. Siapapun orang ini, mau itu orang lama ataupun orang baru, orang ini datang. Tapi bisa juga ada dua orang. Karena kan di sini ada Knight of Wands ya, dan ada Knight of Cups. Ini pasti ada dua orang. Yang satu orang lama, satu orang baru. Gitu. Mungkin yang orang lama zodiaknya itu tadi fire sign, Aries, Leo, atau Sagittarius. Orang baru kemungkinan zodiaknya Cups itu Cancer, Scorpio, ataupun Pisces. Atau terbalik, yang Knight of Cups ini adalah orang lama, yang Knight of Wands ini adalah orang baru, could be anything. Tapi yang jelas ini ada dua cowok yang akan datengin kalian. Yang jelas satu orang baru, satu orang lama. Gitu. Bagus dong, Gemini. You guys diperebutkan oleh cowok-cowok. It's a pretty good thing. Okay. Sorry, ngapain gue beresin ya, kan gue belum selesai tarotinnya. Oke, tar dulu ya guys, sorry. Agak fokus gue malam ini, kenapa ya? I don't know what happened with me. Agak dodol yang valid. Oke, kita ke Oracle cardnya. Oracle Romance Angel Oracle card untuk ngecek percintaannya gimana. Oke, gue ke Romance Angel dulu ya. Oke. Dari card Angels Universe, Divine Power, Archangel, Spirit Guide, White Knight card, Guardian Angel, please give me a sign about what happened with Zodiac of Gemini on March 2021. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit Guide,
white light God. Please give me a sign about what happened with Gemini on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, spirit guide, white light God. Please, guardian angels, give me a sign about what happened with Gemini on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Okay. Please give me a sign about what happened with Gemini on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, please give me a sign about what happened with Gemini on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit guide, white light God. Okay, hold on. Please give me a sign about what happened with Gemini on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, spirit guide, white light God. Okay, got it. La la. Oke. Ini kayaknya lebih ke orang lama ya. Bentar. Oke, ini kayaknya lebih ke sini. Deh. Oke, guys. Oke guys, Gemini Gemini. Bener kan di sini rasa remorse kalian ini five of cups di sini. Ini karena adanya separation. Berarti kalau adanya separation ya, ini kemungkinan besar kalian berdiri dengan orang lama ya, past person. Time apart from your partner is on the horizon. So yeah, mungkin kalian dalam fase break. Mungkin kalian pernah berhubungan tapi mungkin sudah putus, atau mungkin lagi break, atau lagi di pause hubungannya, lagi di ghosting kayak gue. Curhat, sorry. Oke. Whatever happens, intinya kalian lagi ada di separation mode atau lagi berpisah nih sekarang ini. Oke. Makanya kalian kan di sini ada remorse, nangis, sedih kan ya, karena terpisah sama pacar atau sama pasangan kalian. Ini kalau orang lama ya, tapi kalau orang baru bisa juga orang baru yang akan datang ke dalam hidup kalian tuh, dia datang ke hidup kalian karena memang setelah dia baru saja berpisah sama pasangannya. Jadi setelah dia berpisah pasangan, tiba-tiba ketemu kalian. Nah, gitu. Ini oke, di sini ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So yeah, sorry. Ada attraction karena ini orang lama atau orang baru ya, siapapun itu, dia dekat sama kamu Gemini karena memang kalian punya attraction atau rasa ketertarikan satu sama lain. Oke? Jadi ya, itu yang buat kalian tuh jadi saling suka, saling cinta gitu ya. Dan it could be the one, man. It could be the one. Could be orang baru atau orang lama. It could be the one. This could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Kalau memang dia orang lama dan kalian lagi di separation mode ini, dan kalian feeling remorse, kan orang ini datang nih ke kalian lagi nih. Nih, si Page of Wands ini datang ke kalian lagi kan. Karena they handed their cup, they handed their feeling to you. And yeah, kalau memang orang lama itu datang lagi dalam hidup kalian, berarti dia adalah, this could be the one-nya kalian, could be Mr. Right-nya kalian gitu, could be jodohnya kalian. Tapi kalau memang orang baru, bisa juga orang baru yang akan datang ke dalam hidup kalian, orang baru yang datang ke hidup kalian atau akan datang ke hidup kalian, kemungkinan memang ini adalah jodohnya kalian. Tapi apapun masalahnya, please let go control issue. Allow the situation to unfold naturally. Ya,
ini apabila berhubungan sama orang lama, apapun masalah yang terjadi di antara kalian, makanya terjadi separation di sini, dan kalian sedih di Five of Cups ini, udah let go aja, control issue, nggak usah dipikirin, serahkan aja masalah kalian ke Tuhan dan ke semesta. Biarkan Tuhan dan semesta, biarkan divine timing yang mempertemukan kalian kembali kalau memang orang lama ini berjodoh dengan kalian gitu. Biarkan saja, nggak usah terlalu banyak dipikir, nggak usah banyak overthinking Gemini gitu. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my videos. I'll see you in the next video, and I'll see you in Gemini. I'll see you in a next month for monthly reading ya. Okay, dadah.